Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you doing today? Bagaimana kabar kalian hari ini? At last week's meeting we already discussed about growth. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang pertumbuhan. Today, we will study the balance of areas. Hari ini kita akan belajar keseimbangan ekosistem. What definition of animals ecosystem? Nah, apa sih pengertian ekosistem? The mating of animals ecosystem is the interaction between biotic and abiotic in an environment. Jadi, makna ekosistem lingkungan adalah interaksi antara biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan. Nah, biotic element are living things. Name mammal, plants, animal, and microbacterius. Jadi, unsur biotik merupakan makhluk hidup yaitu yang terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, dan mikrobiologis. Man, will, abiotic element are inanimate objects such as rock, earth, water, fire, material, and air. Sedangkan unsur abiotik merupakan benda mati. Benda mati terdapat banyak sekali seperti batuan, tanah, air, api, logam, dan udara. Next, ecosystem balance. What ecosystem balance, student? Nah, ecosystem balance is a state where the consistent components of the ecosystem, namely biotics and abiotics, are in the balanced state or are the partition that shall be both in number and role. Keseimbangan ekosistem merupakan keadaan di mana kemampuan penyusun ekosistem yaitu komponen biotik dan abiotik dalam keadaan seimbang atau berada di porsi yang seharusnya, baik dalam jumlah maupun peranan. Nah, itu tadi merupakan keseimbangan ekosistem. The balance in the exchange and interaction between biotic and abiotic components can maintain and improve the environmental ecosystem. Keseimbangan dalam keberadaan dan interaksi antara komponen biotik dan abiotik dapat mempertahankan dan melestarikan ekosistem lingkungan. If one of the components in the environment understands the ecosystem can exert an influence that result in damage to nature. Apabila salah satu komponen di dalam lingkungan mengalami perubahan, ekosistem dapat mengalami ketidakseimbangan yang mengakibatkan kerusakan alam. Naturally, the ecosystem will create a new balance. This can be seen from the switch
proses. Secara alamiah, ekosistem akan menciptakan keseimbangan baru. Hal tersebut dapat dilihat dari proses suksesi. What next itu what's benefit of ecosystem balance, student? Jadi apa sih manfaat keseimbangan ekosistem? 1. First next of human life, sugar and water, fire, set, soil, and air. Jadi manfaat keseimbangan ekosistem yaitu menyediakan berbagai kebutuhan hidup manusia seperti air, api, pasir, tanah, dan udara. Clean and sufficient water in night or drink. Wash the body, watering plants and various on things. Air yang bersih dan cukup dibutuhkan untuk minum, mencuci tubuh, menyiram tanaman, dan berbagai hal lainnya. The branch of fire can be used for cooking. Adanya api yang dapat dimanfaatkan untuk memasak. Soil and fan can be used to make bricks as building materials. Tanah dan api dapat digunakan untuk membuat batu bata yang digunakan sebagai bahan bangunan. Man cannot live, breathe air in particular oxygen if on short quality he distributed. Juga dapat hidup tanpa udara, khususnya oksigen, apabila udara memiliki pencemaran, maka kesehatan akan terganggu. Suitable roast on birthday. Sumber daya keanekaragaman yang lestari. Next, balance weight cloth and fibers. Can you have some more five? Jaring-jaring makanan yang seimbang juga dapat membantu beberapa bidang. In terms of education, the balance of the ecosystem bureaus technology development. Jadi ini membahas tentang pendidikan keseimbangan ekosistem dapat diteliti dan sebagai pembangunan. Unbalanced corn in Swiss to be used natural to spread a natural distress for emotion and yang seimbang cocok untuk dijadikan sebagai wisata dan alam enors jadi bencana alam seperti banjir, erosi pantai, dan longsor. Until here, is there anything the children want to ask? If no, since time is up today, we will simply use your hairpiece. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.